आपण ए फोटो देखि आउ कि भाबुचंती कि नाही ये आमरी सदस्य। नमस्कार मु टंगुर बळ आसी आपण मान सर को भद्रक आउ आम सहित आछन मिसेस रानी पंडा। आपण देखिबे खच खच आउ आम सहित जने आछन तांगा ना कहि हेबनी किनु मु कहूची मिस्टर कोलकोलिया सोलुसोलिया मिस्टर सालू वालिया मोर इंटरव्यू सेती थाउ आउ मो सहित आछन जने ओडिसा र प्रसिद्ध भारत र प्रसिद्ध पाकिस्तान र प्रसिद्ध यूरोप र भी प्रसिद्ध मिस्टर आउ केही नहंती आज्ञा मिस्टर सूर्या। वर्तमान से हमर फ्लाइट रे आछन उडी उडी आकाश रे ए असला बगटा गाउची मिछुआ। वर्तमान मणि के आपण मान पारे पिया कर मिस्टर सूर्या। Oh, no, 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 no. सोला आसु आसु मार स्टार्ट कर देनी और आगु कोन अछि देखा जिवो मालो ओ हला जहाला छाड़ो वर्तमान यात्रा तू मोर मु तोर रे आमे करिबु हलचल टुंगुरु बुलो आउ रानी पंडा आउ मु निजे हलचल हबो आज संध्या रे आसंतु आज प्रैक्टिस का कर दवा। अबे बांसटा साइड बांसटा ता आगु को साइड पुता जीवो ता पछर हबो ताबे रानी पंडार साइड जो बुबाले नाचडा हबो से आइटम बम नाचडा बुझबे बस बस सही रानी पंडा बसे टुंगुरो। अच्छा टुंगुरो एडी कासो भाबिनियो मु रानी पंडा त नंबरटा देलो भाबिनियो मु रानी पंडा रानी पंडा नो आस जने कोन रानी पंडा आसिन तो इन दउ से आसिले त तू कोन हबु ना नेई ता पळेबी लागुची हट घर तते रानी पंडा तोर पाटा दिया गला ये तो माई किना मु ता घईता सा नवीन बने ता गईता तू किनता गईता ललिबी बजात आम पाखरे आउ जने अछंती दुर्दांत खलनायक जे कि यात्रार भिलिया सी आउ केही नहंती हमर जहाकु जहा ना सुनिले गंजारी दे दियो अंडा से होचंती दईतारी पंडा आम पाखरे दईतारी पंडा आउ अदन भितर आसी पहुंची जिवे वर्तमान ताको प्रतिक्रिया नबा से केमिति यात्रा करिवे एवं कोन करिवे। वर्तमान आम पाखरे आसी पहुंच जाइछंती सेही दुर्दांत खलनायक जहा ना सुनिले गंजा भी दे दियो अंडा से आउ केही नहंती दईतारी पंडा आसंतो डंडो पेटो तोरे नाली कलम जानतु आपण तो एक्शनटा हला आपण टुंगुर को गुडे गुडे पिटिबे एक्शनटा कले आसो
ଓ ଆଉ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କେତେବେଳେ ନା ତା ଗୁଚୁଗୁଚା ବାଳୁ ଦେଖ ଦଇତାଳି ପଣ୍ଡା ନା ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ମୋ ନା ଦଇତାରି ପଣ୍ଡା ମୋ ନାଁ ବି ଶୁଣିଲେ ଗଞ୍ଜା ବି ଦେଇଦିଏ ଅଣ୍ଡା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗଞ୍ଜା ବି ଦେଇଦିଏ ଅଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ଆମ ଗାଁ ତ ଗଞ୍ଜା ନାହାନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ମାରିକି ଖାଇଯାଉଛି। ଯାତ୍ରାଟା କେମିତି ଭଲ ଭଲ କରିବା ବାବୁ ହଉ ହେଲା ଯାହା ହେଲା ଛାଡ ଯାତ୍ରାଟା କେମିତି ଭଲ ହବ ସେଇ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦବା ଖାଲି କଜା ଲାଗିବା ଏଇ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଦଇତାରି ପଣ୍ଡା ତମ ଘର କୋଉଠି ଦଉଥିରେ ଗଞ୍ଜା ବି ଦେଇଦିଏ ଅଣ୍ଡା। ହଉ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତୁ ଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କର ଆଉ ତମେ ତ ଦଇତାରି ପଣ୍ଡା ଜାଣିଥିବ ଆଉ ଆସ ଆସ ମନା କରନି ଦଇତାରି ଏ ଅବୁଝା ମାଟାର ଅଳି ତମେ ପୂରଣ କର। କାହିଁକି ନା ତମର ତ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଂ ଜଣା ପଡୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଫେମସ ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି ମତେ କାହିଁକି ନା ପେଣ୍ଟା ବୁଲେଇଲି କାହିଁକି ନା ହଁ ରାନୀପଟା କୋଉଠି ହେଲେ କଣ ଗାଁକୁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ମୋ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଚାଲିଗଲା ରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ରାନୀ ପଣ୍ଡା ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଏ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କଲ୍ କର ରାନୀ ପଣ୍ଡା କଲ୍ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କଣ ଟେକି ନେଇଗଲେଣି ମୁଁ ଯାଉଛି 5 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚି 5 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚି ଟେନସନ ନିଅନ୍ତି ଲୋକ କଣ ହଣିମି ମତେ ଏଡେ ରାଣ୍ଡୁଆ ଗୁଡାକ ତମେ ଏଡେ ବେଧୁଆ ଗୁଡାକ ତମେ ତା ପାଇଁ ଏଇ ମନ ମୋର ଉତୁପାତିଆ ଏବେ ସିଏ ମନେ ପଡେ ମୋର ରାତି ଅଧିଆ ଆଉ କିଏ ଯଦି ହାତ ଆସି ତାର ଧରିବ ମାରାଣ ଏଇ ଛାତିଟା କେମିତି ସହିବ ଉଠେଇ ନେବି ସିଧା ସଳଖ।